वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे दिनै जोङो मटामटी विभिन्न जायगायाव दिनै जोङो प्रथम जागायबाय रेन्ज कम्पाउन्डआव माने बिफां गायग्रोबाय आरो जोङो गाबोननिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां गायबावगोन दा बेवहाय जोङो बहुत स्पिसिस जोङो गायगोन माने फुड स्पिसिस गायगोन जोङो माखासे जोङो साल सेगुन तितासाप जोङो गायगोन आरो पाब्लिकनोबो जोङो माने दिनै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय मटामटी 5000 फुलि दिनै डिस्ट्रिबिउट खालामबाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय हाबाफारिया बांगासिनो दङ मा बेनि सायाव माबायदि हाबाफारि लागोन बिफाना दा बिफां लाइफां दानफायनाया दा बांगासिनो दङ दा बेवहाय बहुत राजनितिक हाबदों दा बेखौ गोबां कन्ट्रल खालामनो डिपार्टमेन्टआ दिनै सेस्था सोलिगासिनो दङ आरो गोबां आफादफोरखौबो दिनै माने बेवहाय लेंहरगासिनो दङ खारन रायलायगासिनो दङ जाहाथे बेखौ जोङो माबोरैबा कन्ट्रल खालामनो हायो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे हिसाबै जोङो दिनै मेसेज होदों आरो दिनैनि गेजेरजों जाहाथे बे दानस्रांनाय बिफांखौ मेकआप खालामनो थाखाय जोङो सासेयाव माने फांसे बिफां गायनानै जों जाहाथे जों बेखौ मेकआप खालामनो बयबो सेस्था खालामो थैंक यू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे এইটো আজি আমি পালন কৰিছোঁ আজি ইয়াত আমি ৰেঞ্জ কম্পাউণ্ডত আমি মানে বহুত স্পিচিছ এতিয়া শাল তিতাচাপা আৰু নাহৰ আৰু অৰ্জুন এনেকৈ স্পিচিছ আমি লগাই আছোঁ এতিয়া আজি আৰু মানে পাব্লিকত মোটামুটি 5000 আমি ফুলি ডিস্ট্রিবিউট কৰা হ'ল অলৰেডি গছ থাকিলেহে মানুহ জীৱন মানুহ এইটো কথাটো সঁচা আজিকালি বহুত সমস্যা হৈ গ'ল এতিয়া মানে গছটো আমি আজি वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे এইটোৰ জৰিয়তে এৱাৰনেছটো আজি আনিব লাগিব মানে গোটাই মানুহে মোটামুটি এজন মানুহে এটা ফুলি ৰুবলৈ আজি খুব প্ৰয়োজন এইটো কাৰণে আজি এৱাৰনেছটো আনিছে আৰু এইটো খুব দৰকাৰ আজিকালি মানে এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে এইটো বহুত দৰকাৰ এই হিচাপে আমি সবে এজন মানুহ এটাকৈ ফুলি ৰুব লাগে এতিয়াতো ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া মানে অলপ এইটো তেনেকৈ আহিছে এতিয়া আমি এইটো মেকআপ কৰিবলৈ আমি তেনেকৈ জাগা এনেকৈ মানে এতিয়া মানে বিটিসি চৰকাৰে এতিয়া মানে 40 লাখ ফুলি ৰুবলৈ এতিয়া হেৰি দিছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে এতিয়া এইটো যিমান পাৰে মেকআপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো থ্যাংক ইউ লাষ্ট ফটো जे खायथा जाना गोजान ना आदा लासै फैदो लांफैदो दे लांफै सासे लांफैबाव आदैमोन आदामोन लायलाय आदा सियाव र'